अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत एक अहम चीज़ के मुतालिक बताना है, क्योंकि अक्सर दोस्तों के साथ एक मसला पेश आ रहा है। तो आपके साथ भी आ रहा होगा या आने वाले कुछ दिनों में वो आना शुरू हो जाएगा। तो इसका हल मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसके बाद आप दोस्तों के कुछ कमेंट्स हैं, उनका जवाब भी देना है। तो पहले मैं ये बता दूं कि एक दोस्त पूछ रहे थे कि यार हम आपकी वीडियो में ना, एक वीडियो में 3 पीस देखते हैं, तो वो क्या-क्या हैं? तो इनमें ये मेल है और दूसरी जो है वो दोनों फीमेल हैं। ये तीनों इकट्ठे इसलिए हैं कि वैसे ये बच्चा मैंने पाला था जो आपको ज़रा छोटे साइज़ वाला लग रहा है, तो ये भी मादी निकली है। तो अब इसका ये है कि ये नर जो है उस पर दूसरी मादी को, जो बड़ी मादी है ना, उसको क्रॉस कर रहा है। 2 दिन पहले मैंने देखा है, तो इसको क्रॉस कर रहा है। तो ये तो आने वाले दिनों में अंडे दे देगी। जब ये मादा कुड़ाक बैठ जाएगी, तो ये नर जो है वह फिर दूसरी मादा को क्रॉस करना शुरू कर देगी, कर देगा। इतनी देर में इसकी एज भी पूरी हो जाएगी और ये फिर क्रॉस करना शुरू कर देगा। और इसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पे मुझे 2 पेयर अलग-अलग रखने पड़ते हैं, अलग-अलग खुड्डों में, तो वहाँ पे मैं 2 पेयर का काम जो है ना, वो एक ही पे मतलब खुड्डे से ले लूँगा। तो अब चलते हैं आप दोस्तों कमेंट्स की तरफ। उसके बाद मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों को ना उसका मसला भी बताऊंगा कि उसका जो आजकल मसला आ रहा है वो क्या है। तो पहला कमेंट है, एक भाई ने लिखा है, रेहान भाई हैं, लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम बिरादर, आई हैव ए पेयर ऑफ तीतर इन यूके, make is 2 year, male is 2 year and female 8 months, both in same cage and both speak together, but female not letting the male to breed, or is she not ready yet? Please do reply back to me. Thank you. So first of all, please try to comments in Urdu because I am not good in English. So if you do not understand Urdu, then recommend me. I will try to guide you in your next comment. तो कोशिश ये किया करें कि भाई आप उर्दू में लिखें, क्योंकि इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है। बहरहाल मैं आपको समझा देता हूँ कि 8 माह की मादी जो है ना, ये ब्रीड के काबिल होती है। लेकिन अब मसला ये है कि आप चूँकि यूके में रहते हो, तो यूके का टेम्परेचर का मुझे नहीं पता। अगर उसका टेम्परेचर पाकिस्तान से मिलता-जुलता है, तो फिर तो आपका ये तकरीबन मार्च में जाके ब्रीड करेंगे। अगर यूके का और पाकिस्तान के टेम्परेचर में फ़र्क होता है, मसलन इधर जब सर्दी होती है तो उधर गर्मी होती है, और या जब उधर सर्दी होती है तो इधर गर्मी होती है। तो इस तरह का अगर कोई सिस्टम है, तो ये आपने अगले कमेंट्स में मुझे बताना है। बाकी पाकिस्तान में जिस तरह मार्च के बाद जो टेम्परेचर जाता है ना, अगर इतना टेम्परेचर होता है उधर यूके के में, तो फिर ये मार्च में आपके जो तीतर हैं ब्रीड करेंगे। बाकी आप इकट्ठा रखते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वो लड़ते नहीं हैं। अगर वो आपस में लड़ते, नर उसको मारने की कोशिश करता, तो फिर थोड़ा मसला होता आपके लिए। बहरहाल वो लड़ते नहीं हैं, अच्छी बात है। अभी आप वेट करो, उनको सही खुराक देते रहो टाइम पे। तो बाकी इंशाल्लाह यूँ ही सीज़न आएगा, तो ये मादा जो है, ये ख़ुद ब खुद नर को क्रॉस भी करने देगी। क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लगता है कि मादा नर से डरती नहीं है, क्योंकि वो इकट्ठे रहते भी हैं, बोलते भी हैं। तो इसका मतलब है कि मादा नर से नहीं डरती। तो अगर वो नहीं डरती, तो फिर इंशाल्लाह वो मस्ती में ख़ुद ब खुद आ जाएगी, और वो जो ब्रीड है, जब उसका मौसम आएगा तो वो ब्रीड भी करेगी। बाकी मज़ीद में इंशाल्लाह अगले कमेंट में आप बताएँगे, तो मुझे ना कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। थोड़ा-सा वज़ाहत के साथ लिखने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको मज़ीद बेहतर तरीके से आपकी रहनुमाई करूँगा। लेकिन अक्सर ऐसा ये होता है कि दोस्त कमेंट्स करते हैं, मैं उनके कमेंट्स के जवाब देता हूँ, लेकिन अगली वीडियो में जब मैं देखता हूँ, जिस वीडियो में मैंने उनके कमेंट्स के जवाब दिए होते हैं, तो उनके नीचे फिर उनको कोई कमेंट भी नहीं आता, जिसका मतलब ये है कि वो वीडियो देखते ही नहीं हैं। यानी अपने जवाबात जो हैं, वो अपलोड होने के बाद उनको देखते ही नहीं हैं। तो उसके बाद ये है, अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, लौंग का इस्तेमाल सही होता है क्या? हफ्ते में 2 मरतबा देना चाहिए, और दे सकते हैं तो किस तरह दे सकते हैं? भाई पहली बात तो ये है कि अभी लौंग की ज़रूरत नहीं है। अभी वो दिन नहीं है
کہ آپ جو ہے نا وہ اس کا لونگ استعمال کریں۔ لونگ کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اپنے ٹائم پہ کیا جاتا ہے، جب آپ کو رزلٹ نہ مل رہے ہو نا تو اس وقت آپ لونگ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ابھی آپ لونگ کا استعمال کریں گی بھی صحیح تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے بجائے فائدے کے۔ باقی ایک لونگ اوپر جو گیند نما اس کا حصہ ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے، تو وہ مستی وغیرہ کے لیے ہم دیتے ہیں، لیکن ابھی آپ کوشش کریں وہ لونگ والا جو ہے نا اور اس کا استعمال نہ کریں۔ یہ اگر آپ میری ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ میری ویڈیو جو ہے وہ فروری کے بعد دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ 15 فروری کے بعد، تو پھر اس کے بعد آپ لونگ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ طارق بھائی، تیتر کی بچوں کو انکوبیٹر سے کیسے نکالیں؟ انکوبیٹر فائدہ ہے یا چترا کی خود دو بچے نکالیں؟ اچھا، مجھے اتنی سمجھ نہیں آئی، لیکن میرا انداز ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ انکوبیٹر سے بچے کیسے نکالیں، کیا یہ خود نکلتے ہیں یا ان کو نکالنا پڑتا ہے؟ تو بچے انکوبیٹر سے خود نکلتے ہیں۔ باقی بچے نکالنے کا طریقہ ابھی آپ میری پلے لسٹ پہ جائیں، ویڈیوز پہ جائیں، ویڈیوز کی جو آگے پلے لسٹ ہے، پلے لسٹ میں انکوبیٹر کے متعلق جو بھی میری ویڈیو ہیں ان پہ میں نے ایک علیحدہ پلے لسٹ بنائی ہے کہ انکوبیٹر آپ نے بنانا کیسے ہے، اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے، ٹمپریچر کیسے کتنا رکھنا ہے، تو یہ ساری ڈیٹیل ادھر پڑی ہے، تو آپ وہ جا کے ویڈیو دیکھ لیں۔ مزید اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ بھائی میں نے وہ آپ کی ویڈیو دیکھی ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تھوڑی وضاحت کر دیں تو میں انشاءاللہ وضاحت کر دوں گا۔ اگلا میں کمنٹ ہے، السلام علیکم طارق بھائی، میری مادہ میرے نر کا پوچھ کھا جاتی ہے تو 20 دن ہو گئے ہیں۔ اچھا، میں نے جوڑے کو بٹ پنجرے میں بند کر دیا ہے تو پوچھ ابھی نہیں نکل رہا، تو کیا کروں بھائی؟ اچھا، ایک تو موسم بڑا برا آ گیا ہے، اس موسم میں ویسے پر جو ہے نا تھوڑا دیر سے نکلتے ہیں، ویسے 40 دن کے بعد جو ہے یہ پر مکمل ہوتے ہیں، تو ابھی آپ اس کو اسی طرح علیحدہ رکھیں، اس کے پر نکل رہے ہوں گے، جب وہ نکلنا شروع کر دیں گے تو پھر آخر جو ہے نا وہ اس کی جو دم ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ اور ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ جب تک وہ پر کچے ہیں مادہ کو کبھی ساتھ نہیں چھوڑنا، چاہے بریڈنگ سیزن آپ کا لیٹ کیوں نہ ہو جائے، جب تک وہ پر پک نہیں جاتے اس وقت تک آپ نے مادہ کو نہیں چھوڑنا ساتھ، ورنہ وہ دوبارہ کھانا شروع کر دے گی۔ کچھ پرندوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ کچے کاری جو ہے نا کچے پر صرف وہی کھینچتے ہیں، پکے پروں کو پھر وہ نہیں کھینچتے یا ان کے ساتھ چھیڑو چھاڑ نہیں کرتے۔ تو اگلا کمنٹ ہے، السلام علیکم طارق بھائی، میرے تیتروں نے ابھی انڈے تو نہیں دیے لیکن گھونسلہ بنا رہے ہیں، تو اچھی بات ہے بھائی، جو ہے نا آپ کے تیتر اگر گھونسلہ بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ انڈے بھی دے دیں گے۔ تو یہ تو تھے آپ دوستوں کے کچھ کمنٹس، تو اب جو ہے نا وہ چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف۔